धरी नहीं था देखो सामने भिडियो भोट दवा पाई फोटो आई प्रूफ रही नमस्कार सामान मत गाधे गाधे आसाला गोबर गोबर पड़ा पड़ी सफासफी करके गाधे आस सारे काली तो ब्लॉक कर खाली जहाँ भोट दवा जाइए ब्लॉक करी ठाकुर पूजी पाजी सारिकी आपण कथा पानी रखी और कत काम अच्छे आप कथा रखुच्छी सामने ठाकुर पूजा पूजा सरला आए जाऊे पखाड़ खाबी छुआ सिमेई करी सिमेई खाई गले शशुर तो चा पा पी सारे मु तो चा पीएनि ना से देखा पखाड़ खाऊँ पखाड़ तो पिता शाग भजा छचिंद्रा भजा काली था से खाईदेवी मुठे ना खाईदेवी जहाँ कम करी मुठे पखाड़ न खाइले मत भल लगे जिते जलखिया खाइले भी पखाड़ मुठे जमी खाइबी से भूसी मिश्री पकई से पीकी भुवनेश्वर आड़े पड़े कड़े जाऊे तो साधा हम रविवार आईष खाऊनी ना साधा जहाँ देवी जाऊे कषा भी कौन तरकारी पत्र करी खाई सारी कला आड़े आप देखा मैंने खाई पी सारे तो पिता शाग भी आई बाछिकी रखीदी काली भाजती आज की आजी बाछिकी देखा बाछिकी फोपाड़िया डांग ढुंगा सब थोड़ी जाऊे फ्रिज रखीदेवी ये देखो भात होगला भात गाड़ी कौन तरकारी करी से भावी गाना आपण मैंने कहे आपण आड़े बात्या है कि ना आम आड़े यार तो है मेघ पवन टे थंडा लगी था पाग देखा मेघुआ मेघुआ पूरा ठंडा ये हूँ रज पाग रज पाग दे ना कौन नली छाणी छाणी तो खाई छुआ खाइले भात सान पु खाई नाला तो जो खाई सिमेई कर सिमेई भल न बेपी मैगी मोरी भाया राग राग भल नुह सिमेई बड़ पु खाई जाता से आइला घी पकईदेली डालमा भात नली देदेली खाई भजा बसई तो ये डालमा भात कौन खाइबी घी पकईदेला आ किसी दरकार ना घी पकईदेला खाईदेला मुझे घी टे कर रखीदे गला मो छुआ सान पु कह पखाड़ भात घी पकई खाइबी है आ किसी नुह पखाड़ भात कह मत पखाड़ आ दिन जिदी कला पखाड़ भात चुपुड़ी देला चुपुड़ी कौन कला आ घी पकईदेला तो खाइला है ना खाऊँ छुआटा क्षीर सहित खाया ना ता मन जदि इच्छा होता क्षीर जो क्षीर बिस्कुट खावा केमी कहबी जो ये पकईब क्षीर पकईब अमूल पकईब चीनी पकईब बिस्कुट पकईब से राग मिक्सचर पकईब साधा मिक्सचर पकईब साधा सेव पकईब चूड़ा भजा दुटा पकईब या पकईकी एकाथे कर खाइब ये दांतटा केमती कष हो छुआ दिन
କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ କେମିତି କଷ ହେଇଛି, କଷରିଆ ଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି କରିକି ଖାଇବ ଏମିତି ଆଉ। ସଇଲାଣି ରୋଷେଇବାସ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ପଠେଇଛି, ଆଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଆଉ। ପଢ଼ିବେ ଗୋଟାଏ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ତ 10:30 ହେଇଛି। 12:30 ମାନେ ତ 11ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ। ପଢ଼ିବେ ପୁଣି ରାତିକି ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ଯଦି ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେ ଇନଷ୍ଟା କରେନି ସେତେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ପଛରେ କଥା ହବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି। ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ବସେଇଛି। ପୋଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରିବେ, ପୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟିକେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା। କେତେ କଥା। ମେଘ ପକେଇଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଝିପିଝିପି। ନା ମୋ ପୁଅ ମନା କଥା, କାରଣ ମୁଁ ଅଇକା ଯିବିନି, ରାତିକି ଗଲେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାତିକି ଯିବି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କରେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଜିଗଲାଠୁ କେତିକି ଦିଶିଲା। ଏ ପୋଡ଼ି ହେଇ ଭାଜିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନ ଖାଉଥିଲା ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। କଲରା ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ରୋଷେଇବାସ କଲାବେଳେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅ ଆସେନି ଆମ ଘରୁ, ତାର ପାଖକୁ ଯାଏ। ସକାଳେ ଆଇଥିଲା, ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଗଲେ ଯାହା ତମେ ଘରେ ଥିବୁ, ପଛରେ ପୁଅ ହରିକା ବି ନଥିଲେ। ପୁଅ ହରିକା ଥିଲେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ତା ସେ। ଆଜିକାଲି ଆଇଲେ ମାନେ ପାଣି ପଛ ହବ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ପାଣି କାଦୁଅ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରିବ ପାଣିରେ। ପାଣି ମେଲ୍ଟ ହେରିକା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଶୋଇ ପଡ଼ିବାଣି କି କ'ଣ କେଜାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଆଉ ସକାଳୁ। ଅବିକା ହେଇଛି ଆଇଁଷ ହଉନି ରବିବାର ଯାଉ। ଛୁଆ କହିଲେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ହେରିକା ପକେଇକି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଘର ପୁରା ଭଲସି ଗଲାଣି, ମସଲା କଷୁ ଦେଖ, ମସଲା କଷଉଛି। ଏପଟେ ପରିବାପତ୍ର, ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଦିଏ ବୋଲି ପନିର କରିଦିଏ। କ୍ଷୀର ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଦହି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି କିଣିକି ଆଣିଲି। ଏତେ ଦହି ମୋର ଏପଟେ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଆଇଗା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉନି ନା। ତ ବସା ଦହି କରିଦିଏ। ଗଲା ଏଥିରେ ପକେଇବାକୁ ଦରକାର। ହଁ, କଚୁମ୍ବର କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସି 40 ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଅଧ ଲିଟର। ବସେଇଛି। ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କହିବା କଥା। ସିଆଡ଼େ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ମେଘ ଟୋପ ବି ପକେଇଲାଣି। ମସଲା କଷେଇ ସାରି ଆପଣ ସବୁ ମସଲା ଲୁଣ ଆପଣ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। କଷେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକେଇ କଷେଇଦେବା। କଷା ଏବେ କଷେଇଲେଣି। ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣିକି ଗଛରୁ। ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୋକ ହେଲା, ସେଟା କଷା କଷି କରି ବସେଇଦେଲି ବିରିୟାନୀ। ଭୋକ ହେଲା, ଯାଉଛି ଭାତ ଏବେ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ତ କଷେଇଲେ। ନାଇଟ୍ଟା ଆଣିଥିଲି, ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ନାଇଟ୍ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ତ ଯୋଡ଼ାଏ ନାଇଟ୍ କହିଲି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ କଷେଇଲେଣି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେବି। ରଖୁଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିରିୟାନୀ ଛୁଆ ଖାଇସାରିଲା ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଏମାନେ ଆସିବ ଅନୁଜ, ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଚୁମ୍ବର
देखो ये कचुम्बर बिरियानी बाड़ी ठीक अच्छे गोड़ हाथ भल लगुन छुआ खाई सारतु टिके न खाई भल लगे ठंडा बस पड़े मेघ टे मेघ हबार ना खाई सारे जहाँ केते करदेली सब आम गाई मारी दे सिंगा मारदेला 5-6 मास गाईला मार चिल्ली चित्र सिंग माड़ कपड़ा बांधना गला गला सिंग माड़ कपड़ा आप कौन कौन कले रात कहे कि सकाल कौन रोषे रोषे कले लाइक शेयर करिवे लाइक शेयर बटन दबाई देबे सब्सक्राइब भी कर देबे से नाती एमती कहूँ पढ़ला टे पढ़ेली पढ़ा पढ़ी सर बिल्कुल जीवन खाई जीव खाई सारे जीव लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिवे को भूलिबे नै अपन माने लाइक शेयर सब्सक्राइब रखुचे नमस्कार जय जगन्नाथ शुभरात्रि।